जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची टॉप लेटेस्ट न्यूज सीरीज को जोठी की आपण माने प्रतिदिन केवल बछा बछा बड़ ब्रेकिंग न्यूज खबर रखिपारे। वीडियो भल लगे समस्त पाख को शेयर करने सहित वीडियो को छोटिया लाइक टे दवाई भूलें। जो भाई मैंने जो सांग मैंने आज नुआ कर चैनल को आसी वीडियो तले नाली रंगर छोटिया सब्सक्राइब बटन थी टच कले चैनल टी सब्सक्राइब हो पाखे गोटे घंटी बा बेल आइकन आसो दबाई ऑल करदे प्रतिदिन सबुठु बड़ ब्रेकिंग न्यूज आपण मानक पाखरे जाइकी पहुंची जिवो। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन। जय जगन्नाथ। नंबर 1 लालकिलारु प्रधानमंत्री को बड़ घोषणा एणिकी सैनिक स्कूल ले पढ़िबे झियो। स्वाधीनता दिवस उपलक्षे लालकिलारु देशवासी को प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करिसंती आ लालकिलारु बड़ घोषणा मध्य करिसंती एणिकी सैनिक स्कूल ले पढ़िबे झियो। पूर्वर केवल मिजोराम सैनिक स्कूल छात्री को पढ़ा सुजोग दि जाइथिला किंतु एबे देशर सबु सैनिक स्कूल छात्री को पढ़ा सुजोग मिलिबो। एहा सह मोदी कहिसंती बोर्ड हेउ ओलंपिक्स सबुठी दमदार प्रदर्शन करुछंती देशर झियो। सेभଳି देशरे नुआ शिक्षा नीति लागू हेबा परे छात्र छात्री को आ भाषागत समस्या रहिबनी, पाठ पढ़ारे कौनसी समस्या रहिबनी। एथिरे खेल को मध्य यथेष्ट गुरुत्व दिया जाइछि। एबे क्रीड़ा पई लोकंक मध्यरे नुआ उत्साहित सृष्टि होइछि। क्रीड़ा को नहीं अभिभावकों दृष्टिकोण बदलिछि आ ओलंपिक्स यहाँ पछर बड़ टर्निंग पॉइंट। एहा मोदी कहते आमे देश में जहाँ भी उत्पाद निर्माण करबा ताहा सबुठु उच्च मानर हेबा आवश्यक, जहाँ विश्व स्तरीय उत्पाद को टक्कर दे पारिबो। देश में निर्माण हेउथिबा उत्पाद रे केवल कंपनीर ना न थाए बरं देशर ना जोड़ी होई रहिताए। नुआ ज्ञान कौशल उपरे फोकस करिवार समय आसीछि। नंबर 2 स्वाधीनता दिवस रे राज्यवासी को संबोधन करथिले नवीन। नुआ रूप में आसिबो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। स्वास्थ्य क्षेत्र में ओडिशा साजिबो रोल मॉडल। गतकाली 75तम स्वाधीनता दिवस पालिछि पूरा देश। आउ एही क्रम रे गतकाली राज्य स्तरीय उत्सव रे पताका उत्तोलन करथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। राज्यवासी को स्वाधीनता दिवस रो शुभेच्छा जणाइबा सह देशर स्वाधीनता पई लड़ाई करिथिबा वीर संग्रामी माननकु मने पकाइथिले नवीन। यह सह स्वाधीनता संग्राम रे शहीद होइतिबा संग्रामी को श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंती। सेहि बळी कोरोना मुकाबला रे लड़ाई करी जीवन दैतिबा कोरोना योद्धा को मध्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले नवीन। राज्यवासी को संबोधित करी नवीन कहिसेंती भारतर गणतंत्र भारतर सबुठु बड़ सफलता। आमर गणतंत्र ही आमर विकास को अधिक सुगम करने सह देश को मजबूत करिछि। हॉकी रे 41 वर्ष पर ओलंपिक्स रे मेडल हासिल करिछि, जहाँ देशर गौरव को बढ़ाइछि। ओडिशार भारतीय हॉकी दलर प्रयोजक हेबा सह लक्ष्य रखिथिला किभଳି हॉकी को पुणी थरे देश में लोकप्रिय करबा, टीम को श्रेष्ठ भावे गढ़ी तोलिबा आउ एहाकु संभव करी देखाइछि। आम खेलाड़ी हॉकी खेलाड़ी पई ओडिशा गर्वित। नंबर 3 एबे ठारू शिशु को सर्विलांस रे रखिबा सह अधिक संख्यक शिशु को टेस्टिंग हेबो। स्वास्थ्य निर्देशक तृतीय लहर पई अंतर्जातीय विशेषज्ञों परामर्श अनुसार गतकाली ठारू शिशु संक्रमणर तथ्य दियाजिबा आरंभ होइछि। लक्षण थिबा शिशु को तुरंत टेस्ट पई किछि दिन पूर्व स्वास्थ्य सचिव निर्देश दैथिले। गत 24 घंटा रे 79,000 टेस्ट मध्यरु 18 वर्षरु कम 138 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र ही सूचना दैछन्ति। से कहिछन्ति परिसंख्यान कहूछि टेस्टिंग 15% जाए शिशु संक्रमित हो पारिबे। शिशु संक्रमणर ट्रेंड जानिबा पई किछि समय आवश्यक। एबे ठारू शिशु को सर्विलांस रे रखिबा सह अधिक संख्यक शिशु को टेस्टिंग हेबो। शिशु को चिकित्सा पई भारत सरकार को गाइडलाइन अनुसार नूतन टास्क फोर्स रो तालीम चलीछि। वर्तमान भयभीत हुंतु नाही, सठिक ट्रेंडर को देखि उचित पदक्षेप नियाजिबो। नंबर 4 तालिबान हाथ को गला राजधानी काबुल। अफगानिस्तान रे तालिबान माने आतंक खेलाई चलीछंती। दिन को दिन सेमानक अत्याचार निरीह लोकंक ऊपर वृद्धि पाइबारे लागिछि। देशर अधिकांश प्रदेश रे तालिबान माने काबू करि नैतिबा बेले एबे राजधानी काबुल ऊपर मध्य तालिबान माने कब्जा करिबा प्रक्रिया आरंभ करिछंती। गतकाली सकाळे ही सेमाने जलालबाद ऊपर कब्जा करिछंती। एहा परे काबुल ऊपर विपद आहुरी बढ़ी जाइछि। वर्तमान चारिपटु तालिबान माने घेरी रहिछंती। तालिबान माने अफगानिस्तानर कलाकन, काराबाग एवं पजमन जिल्ला रे पसि जाइछंती किंतु एपर्यंत तालिबानी माने काबुल ले पसिथिबा कथा घोषणा करि नाहांती। हेले रविवार दिन हेलिकॉप्टर बुलिबा परे सरकारी ऑफिस माने अचानक कर्मचारी मानकु शीघ्र घर को जिबा पई पठाइबा आरंभ करि दैथिले। नंबर 5 थरिला हाइती 7.2 तीव्रता भूमिकंप रे व्यापक क्षयक्षति 350 रु ऊर्ध्व मृत, शताधिक निखोज। गतकाली सकाळर सूर्य हाइती बासिंदाक पई आनिथिला विराट विपर्जय। भूमिकंप रे थरी उठिथिला सारा देश। 7.2 तीव्रता भूमिकंप रे अनेक सहर माटी रे मिसि जाइथिबा बेले चली जाइछि 350 रु अधिक जीवन।
ଆଉ 1800 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦଳ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭୂମିକମ୍ପ ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ ଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପେଡିଟ୍ରାଉ ଡି ନିପ୍ସ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା 10 କିମି ଗଭୀରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.0 ଥିବା ବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏହା 7.2 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଇଲାକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1000କୁ ଟପି ପାରେ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପରି କିଛି ଭୟ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6 ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ କଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଓ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 17 ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 17 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ଦୂର ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ପୂର୍ବ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ 138 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୈନିକ କୋଭିଡ ତଥ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 138 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 138 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନିହାତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 1000 ତଳକୁ ଖସୁନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1058 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 616 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 442 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଯୁକ୍ତ 3 ପାଇଁ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଇଁ ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଇଁ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 10 19ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 212ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବେ। ଏହି ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା 142 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 19 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ।